Aywa. Ada Lexus makan ha? Lexus area. Lexus area. जी राजा 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 इधर आ जाओ जरा। तुम भी भाग रहा हो ना इसमें। ले लिया राजा का भी। राजा भी है ना, ये वीडियो बना के डालेगा यूट्यूब पे। बाद में राजा सब आधा फॉलोअर्स हाँ। So ito na yung ginagawa naming project. Tapos na yung kulay itim na pintura. Ngayon magla-lining naman, tapos gagawa ng Lexus. Ayan. Lining naman yung iba. Pag natapos siya, maganda na tignan. Okay. Diyan lang kayo.
pa. Isa naman. Ito, isa pa. Ayan na, tapos na. Dalawa na yung tapos na namin. Ito pa isa. Oh. Ito yung Lexus area. So, finish na ho. Finish na. Ganyan yung logo. Oh. Ganyan yung logo ng Lexus. Oh. Ginaya ko lang.